नवीन पट्टनायक आफिडेविट नाटा चेंज कर सुजाता आर कार्तिकेयन था आज ये किंतु सुजाता राउत कहले कहीं ओडिया ओडिया फिल आसो आगामी दिन में बीजेडी बीजेपी जो मेट हवा नहीं जो चर्चा चली सुजाता बर्तमान ग्रांड एंट्री नेले सेटिंग थिला अच्छी मोदी विरोध में जो दिन पदिए कह से दिन बांफ सांगे पोलियो फ्री नब सुजाता कार्तिकेयन कौ दल में थे बीजेपी रे थे पलि आइले जे बर्तमान भांगीगला यांकर बढ़ीगला ना कांग्रेस रे थे ये से बीजेडी रे थे नवीन निवास रे शंख फुंकुले गोटा शंख भवन आसी शंख फुंकुले शंख भवन माटी गोड़ी तैयारी कला दिन ठारू स्वामी घरे केते पैसा देइछन सब हिसाब पत्र से जानिछन कि नहीं तेणु अलरेडी से बीजेडी रे थे तेणु कि बीजेडी गोटा बढ़ी जाएनि कि हईचई छुटेनि बीजेडी को जानी शुणिकी गत 2 वर्ष धरिकी नीरव रखा जाइथिला समस्त माने नवीन बाबू चाहूले सुजाता गलापर गोटे चलचंचल होती बार्ता दिज्व बर्तमान सरकार बैकफुट्रे अच्छा बोली आपण मैंने मीडिया कहते साधारण चर्चा होची बीजेडी भी चर्चा होची किंतु गत 1.5 वर्ष धरिकी प्रथम वर्ष तो छाड़ीद प्रथम वर्ष देखी चाहिए बाट कल कि जगिकी बसिल कि हारिबा दरज आंक देहरु जाई नथिला बर्तमान दरज पलैला आपणकर देखिए बीजेडी प्रेसमिट करेंगे आज्ञा शंख भवन में तापर बिजु छात्र जनता युव जनता दल इप्सिता चिन्मय साहू आउ किसी नेता नेत्री जाई गोटा मास्टर कैंटीन टी कौन जलापोड़ा करदे गोटा हल्लाबोल करदे अधघंटा भितर कम सरीगला मीडिया सरला बैठी सरला ताने एमाने मीडिया ही बंचिकी थे विरोधी दल सबुठारु अधिक परिश्रम करिया कथा संगठन पाई आंकर बर्तमान जेतक छामुआ संगठन हूँ नवीन पट्टनायक हूँ स्नेहागिनी छुरिया महिला जनता दल हूँ चिन्मय हूँ इप्सिता हूँ एमाने जिला बुलिकी संगठन करुले केबे ये करुनथिले कहीं कले पैसा खर्च हम मीटिंगटे कले तो 1000-5000 लोक आसे मैंने 50 लाख कोटी टका खर्च हम तेणु ये करूँ कहीं सुजाता अपा बर्तमान आसवे अपा मुझे कहूँ जे नवीन पट्टनायक आफिडेविट नाटा चेंज कर सुजाता आर कार्तिकेयन था आज ये किंतु सुजाता राउत कहले कहीं ओडिया ओडिया फिल आसो जमी कार्तिकेयन पांड्यान विके पांड्यान नाटा करते कार्तिक पांड्यान खाली भगवान दयारू पंडाटा बाकी था कार्तिक पंडा कर करते तेणु एभलिया क्षेत्र में देखिले आगामी दिन में विजु जनता दल चलचंचल हम जो आकाउंट ब्लॉक करके रखीदे पैसा पत्र गुड़ाए खर्च बार्च कर कथा हूँ मूल कथाटी ये भारतीय नवीन पट्टनायक तो मोदी विरुद्ध में पदुटे कहून शंख भवन तो पदुटे कहून पचारा बेलू कहू माने बुले बाकी कहते आमर राज्य शासन दरकार तो देश शासन दरकार नहीं ये आरथरक जोड़ी शंख कहीं बजाऊल तुम तो राज्य शासन गोटे शंख बजे था तेणु आंकर बीजेपी सांगे गोटे सेटिंग हो जाइए प्राक्टिकाल कथाटी हूँ आगामी दिन में बीजेडी बीजेपी जो मेट हवा नहीं जो चर्चा चली सुजाता बर्तमान ग्रांड एंट्री नेले एमती न हो ए स्ट्राटेजी भूल कि ठीक आपड़ 2027 पंचायत निर्वाचन बेले जानवे कहीं पांड्यान अति तरतर होगी आ 4 मास था इलेक्शन सांगे सांगे मुझे दल में मिसीगली दल हारीगला विलेन है किलाटी नहीं घरे बसिले बर्तमान यदि पंचायत निर्वाचन में दल परफॉर्मेंस न कर विलेन किए सुजाता होते विके पांड्यान लोक ग्रहण कले सुजाता भी लोक ग्रहण कले तेणु सुजाता आज गोटे मानसिक करूँ प्रभु पाखे जगन्नाथ पाखे पंचायत निर्वाचन टी भल प्रदर्शन हो जाऊ नवीन बाबू केते समय कंडक्ट करती आज पर्यंत जो व्यक्ति 24 वर्ष धरिकी बीजेडी को कंडक्ट कर पाइले 12 मसीह जितेबाला प्यारी महापात्र मध्यरात्र षड्यंत्र होता से आंकर वरिष्ठ नेता मैंने समस्ते मंतव्य देले नवीन बाबू कहते तेमे जाओ प्यारी महापात्र पाखक से आम जाऊलु तेणु दल सबू कथा समझ जानी नवीन बाबू कहूनी से बुझु नथिले किंतु समय जी दबा कथा गोटे सभापति हिसाब से समय आप देखो गोटे सभापति बीजेपी नितिन नवीन भक्त दास एमानकर समय अच्छी गिरी 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 बुलूँ नवीन पट्टनायक नवीन निवास बसिक आज्ञा संगठन कर ताले तो समस्ते गोटे बड़ नेता होते तेणु सी दायित्व ने बुझे सुजाता कार्तिकेयन सी हे दलर नंबर 2 आउ बिना अंकरे नवीन पट्टनायक डाकिकी आनी ना नवीन पट्टनायक सब बुझे यही बार्तारा नदेले दले पलैबे तेणु बुझापी नवीन पट्टनायक एतक नाटक
କରୁଛନ୍ତି এইটাକୁ ବୁଝିବା ଦରକାର ପଲିଟିକାଲ ନ୍ୟାରେଟିଭଟା କ'ଣ। ତେଣୁ ସୁଜାତା ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଇକି ଟିକେ ମଜବୁତ ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେମିତି ଗୋଟେ ପିଲା ପିଲାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବେପାରକୁ ଛାଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ହୁଏ, ବାପା ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ଭାଳିବେ, ପିଲା ତାର ମଝିରେ ମଝିରେ ଆସିବ, ଧୀରେ 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 ଶିଖିବ। ମାସେ 2 ମାସରେ ପିଲା ମଜବୁତ ହେଇଯିବ, ବାପା ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେବେ। ସେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବିଜେଡ଼ି ଦୋକାନଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝିବେ ସୁଜାତା କାର୍ତ୍ତିକେୟନ। ଏଇ କଥା ହେଉଛି ଯେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଜେପି ବିରୁଦ୍ଧରେ କହୁଥିଲେ, ସୁଜାତା କହିବେ। ମୁଁ ବା ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତା ପୂର୍ବରୁ କହିସାରିଲେଣି, ୟାଙ୍କୁ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର। ଏମାନେ ମୋଦିଙ୍କ ନାଁ କହିବେନି। କାହିଁକି ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ସରକାର ଆସିଲା, ଆସୁ ଆସୁ ଟିଏମସି ନେତାଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼ଉ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ? ଚଢ଼ଉ କାହିଁକି ନା ଦୁର୍ନୀତି ପାଇଁ। ବିଜେପି ଗର୍ଜନ କରିକି ଦେଲା ଏମାନେ ଖାଇଯାଇଛନ୍ତି, ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଦୁର୍ନୀତି କରିଛନ୍ତି। ତେମେ ଯେତେବେଳେ ଚଢ଼ଉ କଲନି, ବାର୍ତ୍ତା କ'ଣ ଗଲା? ବିଜେଡ଼ି ନେତା ଭାରତବର୍ଷର ଏମିତି ଏକ ବିରଳ ପଦାର୍ଥରେ ତିଆରି, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ଟଙ୍କାର ମାନେ ସ୍ପର୍ଶ ସେ ନେଇନାହାନ୍ତି, ଛୁଇଁ ନାହାନ୍ତି, ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ନୁହନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ? ସେମାନେ ସବୁ ବିଜେଡ଼ି ନେତାମାନେ ଖମ୍ବ ଆଳୁ ଭଳିଆ ଟଙ୍କା ରଖିଛନ୍ତି। ଖମ୍ବ ଆଳୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ବାହାରିଦେବ ଉପରକୁ, କିନ୍ତୁ ମାଟି ତଳେ। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଧରା ହେଉନି? କାହିଁକି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଯାଉନି? କାହିଁ ସିବିଆଇ ପଶୁନି? ଏଇ ଯେଉଁ ଚିଟ୍ ଫଣ୍ଡ ଘଟଣା କାହିଁକି ଆଉ ତଦନ୍ତ ଆଗେଇଲାନି? ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ତ କେଡ଼େ କେଡ଼େ ନେତା ଉଠିଗଲେ। ସେଟିଂ ଥିଲା, ଅଛି, ରହିବ। ମୋଦିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯେଉଁଦିନ ପଦିଏ କହିବ, ସେଦିନ ବାମ୍ଫ ସାଙ୍ଗରେ ପୋଲିଓ ଫ୍ରି ନେବ। ଭୟ ଯିଏ ଡରଉଛି ସିଏ ଜାଣିଛି, ଯିଏ ଡରୁଛି ସିଏ ଜାଣିଛି, ସାରା ଓଡ଼ିଶା ବି ଜାଣିଛି। ଆଜି 2024 ମସିହା ନିର୍ବାଚନ, ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ପ୍ରଚାର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ, ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ସବୁବେଳେ ଟାର୍ଗେଟ କଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। କିନ୍ତୁ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ଲଢ଼ା ହେଉଛି, ବିଜେପି ଲଢ଼ୁଛି। କିନ୍ତୁ ମୋଦି ଶାହାଙ୍କୁ ନେଇକି ପଦିଏ ବି ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଲେନି। ଏମାନେ ସବୁ ଫିକ୍ସିଂ କରିସାରିଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀରେ। ହଁ, ଆପଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜାଣିବେ, ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ବି ନିଜେ ବୁଝିଯିବେ। ପ୍ରକୃତରେ ବିଜେଡିର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କ'ଣ ରହିବ ଏବେ ଭାଇ? ସୁଜାତା ପାଣ୍ଡିଆନ ଜଏନ୍ କଲେ, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ବିଜେପି ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି କହିବେ ନାହିଁ, ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କ'ଣ ରହିବ ତାହେଲେ? ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଥିବ ଯେଉଁ ୱେଲକମ୍ ମିଟିଂ ସବୁ କଲେଜରେ କରନ୍ତି, ସେଦିନ ନାଚ ଗୀତ ହୁଏ, ଇଏ କରାଯାଏ, ପଚରାଯାଏ, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତି। ତାପରେ କେଉଁ ପିଲାଟି ଭଲ ପାଠ ପଢ଼େ, କେଉଁ ଦୁଷ୍ଟାମି କରେ, କିଏ ଚୁଗୁଲି କରେ, କିଏ କ'ଣ କରେ, ସେ ଭଲ ପିଲା କି ନାହିଁ, ତାର ସମୟ ଆସିଲେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେବ। ଆପଣ ଟିକେ ଅକ୍ଟୋବର ଯାଇକି ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରିଦିଅନ୍ତୁ, 3 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବା ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନୋ ପ୍ରେସର। କାହାକୁ? ସୁଜାତା ବାପାଙ୍କୁ। ଅପା ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ଯେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଶବ୍ଦ ଉଠିଗଲା। ଆଗରୁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଯୁଗ, ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁଙ୍କ ଯୁଗ ଚାଲିଥିଲା, ପ୍ୟାରୀ ବାବୁଙ୍କ ଯୁଗ ଚାଲିଥିଲା ବିଜେଡ଼ିରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିଜେଡ଼ିରେ ଅପା ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।